Haleluya, Bwana Yesu asifiwe sana. Haleluya, haleluya. Inawezekana unasikiliza ujumbe huu ikiwa leo ni tarehe 31 ya mwezi wa 12 mwaka 2025, siku ya mwisho kabisa ya mwaka. Lakini pia inawezekana ukasikiliza ujumbe huu siku nyingine yoyote katika mwaka 2026. Bado ujumbe huu uko halisi na uko hai. Maombi ya shukrani. Leo ni siku muhimu sana ya kushukuru Mungu, kwa sababu ya matendo yake makuu. Iko nguvu isiyokuwa ya kawaida katika maombi ya shukrani, au katika kushukuru Mungu au katika kutoa maombi yanayoambatana na dhabihu au sadaka ya shukrani. Biblia inasema kwenye Zaburi ya 50, atoaye dhabihu za kushukuru, huyo ndio anayenitukuza. Haleluya, haleluya. Atoaye dhabihu za kushukuru, huyo ndio anayenipa ibada. Kwa lugha nyingine, Mungu hufanya kazi na watu wenye mioyo ya shukrani. Mungu hufanya kazi na watu wenye mioyo ya shukrani. Hili jambo muhimu sana kulielewa. Zaburi 50 mstari wa 23, atoaye dhabihu za kushukuru ndiye anayenitukuza. Kuna nguvu isiyokuwa ya kawaida katika moyo wa shukrani. Mungu huwapenda watu wenye moyo wa shukrani. Mungu hutenda kazi na watu wenye mioyo ya shukrani. Haleluya. Ndio maana Mungu alifanya kazi sana na Daudi, kwa sababu Daudi, ukiangalia Zaburi utaona Daudi alikuwa ni mtu wa shukrani, mtu wa sifa, mtu anayethamini kile Mungu anafanya. Watu wa shukrani ni watu wasioishiwa na miujiza. Watu wa shukrani ni watu wasioishiwa na miujiza. Haleluya. Narudia tena, watu wa shukrani ni watu wasioishiwa na miujiza. Watu wa shukrani ni watu wasioishiwa na baraka. Watu wa shukrani, watu wasioishiwa na mema. Haleluya. Watu wa shukrani ni watu wasioishiwa na ulinzi wa Mungu juu ya maisha yao. Amen. Nguvu isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu maombi ya shukrani kutoka ndani ya moyo kabisa ni maombi ambayo yana tabia ya kumultiply miracles, yana tabia ya kuzidisha miujiza. Yani kile kitu ambacho utamshukuru Mungu kwacho alichokutendea, ukapiga magoti kwa moyo thabiti kwa mshukuru Mungu, Mungu ana tabia ya kuzidisha sana hicho kitu. Narudia tena, chochote ambacho utakithamini ambacho Mungu amekutendea na ukamshukuru Mungu kwa moyo ulio thabiti, na wakati mwingine kuachia na sadaka, nataka ujue kwamba Mungu ana tabia ya kuzidisha hiko kitu. Nitakuonyesha muda si mrefu. Ana tabia ya kuzidisha. Kwa maombi ya shukrani huwa yanazidisha baraka. Kama unamshukuru Mungu kwa ulinzi kwa mwaka mzima, ujue kabisa Mungu, kwa sababu ya ule moyo wa shukrani, Mungu atazidisha mara zaidi ulinzi juu ya maisha yako. Amen. Haleluya. Kwa hiyo watu wa shukrani ni watu wasioishiwa na baraka, wasioishiwa na miujiza kwenye maisha yao. Kwa bahati mbaya sana, watu wengi hawaamini katika shukrani. Watu wengi hawaamini katika kumshukuru Mungu. Watu wengi wanaomba maombi mengine mengi sana, lakini maombi ya shukrani wanaomba kidogo sana, na wakati mwingine hawamaanishi. Kwa sababu kuwa na moyo wa shukrani ni jambo ambalo tunatakiwa kulifanyia kazi sana, kwa sababu nisiki kwa makini sana. Narudia tena, kuwa na moyo wa shukrani mbele za Mungu ni kitu cha kufanyia mchakato sana kwenye maisha. Lazima utengeneze huo moyo wa shukrani, kwa sababu mtu mwenye moyo wa shukrani siku zote
Yani ile shukrani thabiti ni mtu ambaye anafuatilia sana hatua zake anavyotembea na Mungu, kwa sababu kuna watu wanaishi maisha ya ovyo kabisa, hajui anaishije, maisha yake yakoje, siku yake imekuwaje, mwaka wake umekuwaje. Ndio maana niwaambia kufanya tathmini ya mwaka, kwa sababu hauwezi kuwa na shukrani thabiti kama hauwezi kufuatilia hatua zako vile Mungu anatembea na wewe. Lazima uwe mtu ambaye unaweza kunoti maisha yako, kunoti siku yako, kunoti mwezi wako, kunoti wiki yako imeendaje, mwaka wako umeendaje. Wewe ndio unaweza kuwa na shukrani thabiti mbele za Mungu, kwa sababu kama hauwezi kuwa na tathmini thabiti kwa mfano ya mwaka wako mzima, je, utamshukuru Mungu kwa lipi? Kwa sababu vinginevyo utamshukuru Mungu kwa maneno tu matupu, kama mazoea, kama mapokeo, kama dini. Usikie vizuri, lakini kuna mtu ambaye ndani ya moyo wake anaachilia ibada ya shukrani ambayo inagusa moyo wa Mungu moja kwa moja, na Mungu anazidisha kile kitu. Huyo ni mtu ambaye kwa kweli ni mtu anayefuatilia maisha yake hatua kwa hatua. Ni mtu anayetathmini mwenendo wake, anatathmini vile anatembea na Mungu hatua kwa hatua. Ni mtu ambaye anaweza akaweka mwaka mzima hapo mbele ya macho yake, akaweka mwaka mzima mezani na akaweza kuuchambua mwaka na akajua, nilipita hapa, nikapita pale, Mungu amenisaidia hapa, amenivusha hapa, alinivusha hapa, mwezi huu maisha yangu yalikuwa hivi, mwezi huu yakawa hivi, mwezi huu yakawa hivi, nikapitia kile. Ni mtu ambaye anachunguza na kufuatilia hatua zake. Kwa kifupi, mtu anayehesabu hatua zake. Sasa kama mtu hawezi kuhesabu hatua zake na kuwa na tathmini ya maisha yake, hawezi kuwa na moyo wa shukrani, hawezi kuwa na moyo wa shukrani mbele za Mungu, kwa sababu utamshukuru Mungu kwa lipi? Soma kitabu cha Zaburi chote uone vile Daudi mara nyingi sana amshukuru Mungu, na akimshukuru Mungu anakuja na hoja. Amepigana na adui zake, amemshindia vita. Haleluya! Watu wamemwinukia, Mungu akasimama. Haleluya! Kwa sababu anafuatilia kila hatua ya maisha yake. Sasa kuna watu ambao unakuta unaishi maisha yako, haufuatilii hatua za maisha yako. Haleluya, haleluya. Na wengine unakuta unaomba maombi mengi, lakini hauwezi kufuatilia maombi yako. Hawa ni watu ambao hawawezi kuwa na shukrani kabisa mbele za Mungu. Yaani kuna watu ni waombaji wazuri sana, lakini hawajui naomba nini. Kuna watu ambao ni waombaji wazuri sana, lakini maombi yao hayaeleweki. Kuna watu ambao ni waombaji wazuri sana, lakini hawawezi kufuatilia maombi yao. Kama wewe unaomba, unafunga, unaomba mara kwa mara kila siku, je, wewe kama hauwezi kufuatilia maombi yako, hata ujui uliomba nini jana, uliomba nini mwaka jana, uliomba nini mwaka huu, uliomba nini mwezi wa pili, uliomba nini mwezi wa tano, yaani maombi yako yaeleweki, wewe ni kuombaomba tu, wewe huwezi kuwa na shukrani. Kwa sababu hata Mungu anapokujibu hata ujui, wewe unachojua ni kuomba tu, unachojua ni kuomba tu. Lakini watu wenye moyo wa shukrani wanapoomba kitu, wanakiandika, wanakifuatilia, ili Mungu anapofanya, wanapiga magoti kwa machozi, wanainua sadaka, anasema Mungu asante, umetenda. Sasa ule moyo unamgusa Mungu moja kwa moja, Mungu anamatipurai ule muujiza. Unasikia vizuri? Kwa sababu kama we ni mtu unayeombaomba tu kila siku, ni kuomba, maombi yako hayaeleweki, maombi yako hayajaandikwa, maombi yako yako kwenye mstari, haina mpangilio, haujui unaomba nini. Wewe tu ni mradi tu kinywa kimefunguka, basi naomba vyote na kujua. Wewe hauwezi kuwa na moyo wa shukrani, hauwezi kumshukuru kwa uthabiti. Utashukuru tu kama mapokeo, lakini kwa uthabiti wa moyo unaogusa moyo wa Mungu hauwezi. Mtu anayeweza kufuatilia hatua zake, kufuatilia maombi yake, akajua haya ndio maombi yangu. Ndio maana mwaka huu wale mnaonifuatilia nimewaambia, andika maombi yako mwaka mzima, andika mipango yako mwaka mzima, kwa sababu ile mipango yako, malengo yako ndio yatakuwa maombi yako.
Ndio utarudi nyuma baada ya mwezi mmoja, utaangalia mipango yako, utaona oh, haleluya, Mungu amenifanyia kile, Mungu amenivusha pale, Mungu amenijibu kile. Utaenda mbele za Mungu na sadaka yako ya shukrani yenye maana na moyo wa shukrani wenye maana, utaugusa moyo. Mungu apendi watu wanaoomba tu. Na fuatilia vizuri, ninyi mnaonifuatilia, nataka nikwambie, watu wengi wanaoomba sana, wengi hawajibiwi. Fuatilia, watu waombaji sana, wengi hawajibiwi. Kwa sababu watu wengi sana wanaomba sana, lakini maombi yao haeleweki, hayana mpangilio. Maombi yao hata ukimuuliza umeomba nini jana, hajui. Huyo mtu hawezi kuwa na moyo wa shukrani. Ndio maana watu wengi wanaomba tu, wanaishi kulalamika, kulia, lakini hawezi kumshukuru Mungu, kwa sababu hata Mungu anapojibu hata hajui, kwa sababu maombi yake hayaeleweki. Kwa hiyo nimesema watu wenye moyo wa shukrani ni watu ambao wamejifunza kufuatilia hatua za maisha yao, mwenendo wa maisha yao. Ni watu wanaofanya tathmini ya maisha yao. Anapomaliza mwezi na kuja mezani, nafanya tathmini ya huo mwezi. Mungu, nimekuomba hivi, je, amenifanyia nini? Kimetokea? Mungu amenivusha wapi? Nilipata shida, Mungu kanivusha wapi? Mungu amenitetea. Watu wanakuja mbele za Mungu na moyo wa shukrani, na wakati mwingine machozi. Kuna mtu sasa hivi kusema ulia machozi mbele za Mungu kumshukuru, hauoni sababu yoyote. Kwa nini? Kwa sababu haufuatilii yale Mungu anafanya, haufuatilii yale Mungu anafanya. Ndio nimewambia siku kama ya leo 31, lakini hata kama tarehe yote unasikiza ujumbe huu, upate muda ukae pembeni peke yako, mali hakuna watu, utafakari maisha yako mwaka mzima, utafakari yale Mungu amefanya, utafakari, utaona sababu mpaka kulia machozi. Kuna mwingine sasa hivi ukitafakari vizuri maisha yako, vile Mungu amekupigania, utaanza kulia, lakini kama una muda kufanya tathmini, hautaona sababu ya kulia mbele za Mungu. Hautaona sababu ya kumshukuru Mungu. Japokuwa utamshukuru Mungu kama mapokeo, lakini hutaona sababu ya kugusa moyo wako. Okay, sawa. Nimesema maombi ya shukrani au na sadaka pia ya shukrani huwa inafanya muujiza na multiply. Yesu, watu wengi hawaamini katika maombi ya shukrani, lakini Bwana Yesu ambaye ndio kielelezo cha maisha yetu alikuwa na imani kubwa sana katika shukrani. Iko miujiza ya ajabu sana Bwana Yesu aliifanya kwa kuangalia juu mbele za Mungu na kumshukuru Mungu. Soma kitabu cha Marko 6 kuanzia mstari wa 35 mpaka mstari wa 43 hapo. Soma Marko sura ya 8 mstari wa kwanza mpaka wa 9. Hiyo ni situation mbili ambazo Yesu alilisha watu 5,000 mara ya kwanza, akaja akalisha watu 4,000 tena mara ya pili kwa mikate miwili, samaki 5 na wakati mwingine samaki michache. Lakini Biblia inasema ule muujiza ulitokeaje? Baba inasema Yesu alichukua wale samaki na wale mikate michache, akaangalia juu, akashukuru. Alivyoshukuru, ile mikate kama multiply, wale samaki kama multiply, vikaongezeka, vikazidishwa. Kwa hiyo kumbe Yesu alituonyesha kumbe hata mtu akiwa na kitu kidogo, vitu vichache, akiwa na moyo wa shukrani, kuvipeleka mbele za Mungu na kujifunza kumshukuru Mungu hata kwa kitu kidogo ambacho Mungu anafanya. Mungu ana tabia ya kumultiply kile kitu, kuzidisha kile kitu. Usimshukuru Mungu kwa kusubiri mambo makubwa tu, muujiza mikubwa fulani. Kuna muujiza fulani hata unaonekana mdogo, kama ungejifunza kumshukuru Mungu kwa ule muujiza, Mungu angekuwa amezidisha tayari ule muujiza. Mungu alikuwa amezidisha tayari hiyo baraka. Lakini watu wengi wanasubiri jambo fulani la ajabu fulani hivi litokee ndio waseme namshukuru Mungu. Kumbe kuna muujiza ambao unakutokea. Ulikuwa na shida kweli kweli, ukapata 1,000. Ulikuwa hata 1,000 una ya nauli ya daladala, ukapata 1,000. Kumbe huo ni muujiza. Kama ungechukua ile muujiza ukainua juu ile 1,000, ukasema Baba, kwa sincerity of your heart, wasema Baba nakushukuru, kumbe Mungu angemultiply ile 1,000, ingekuwa fedha nyingi sana, usingeishiwa nauli tena maishani mwako. Hiyo Yesu anamtuonyesha hivyo. Kuna wakati Mungu amekulisha chakula, wakati ulikuwa una chakula, kama ungeona huo ni muujiza mkubwa. Kama ungeona huo muujiza
wa Yesu kulisha chakula, ungeona ni muujiza mkubwa. Ungechukua sahani ya chakula, ungeinua kusema Yesu na kushukuru, kalia na machozi, asante kunipa hiki chakula. Kumbe ange multiply ile chakula, isingeshika maisha. Thanksgiving multiplies miracles, multiplies blessings. Soma tena, ulisomea Yohana 11:41 tena, Yesu alifanya muujiza wa Lazaro kwa kushukuru. Biblia inasema aliangalia juu tena akasema, Baba na kushukuru kwa sababu unanisikia. Lazaro akamuita, Lazaro akafufuka. Miujiza mikubwa Yesu alifanya kwa kuachilia maombi ya shukrani. Kumbe Mungu anaguswa na maombi ya shukrani. Mtu akimshukuru Mungu kutoka ndani ya moyo wake, Mungu anazalisha miujiza zaidi. Wakubariki sana. Leo hakikisha unaachilia sadaka ya shukrani. Achilia sadaka ya shukrani. Achilia sadaka, hata kama ni ndogo, hata kama ni 1,000, ni 5,000, ni 10,000, ni 2,000. Achilia sadaka ya shukrani kwenye malango ya mwaka mpya. Mwambie Baba na kushukuru, na utaona miujiza maisha. Wakubariki sana. Uwe na wakati mwema. Sadaka ya shukrani unaweza kuachia kwa namba 0695421742 Nigeria Telimane, au Vodacom 07640761406475. Mungu akubariki sana na shalom, shalom, shalom. Ni Apostle Nelson Kalekazi. Hongera kwa kufika siku ya leo na kutakia baraka za mwaka mpya. Mungu akubariki na Mungu akupe neema. Usiache kusubscribe hiyo channel ya YouTube, usiache kualika na watu wengine kwenye channel hiyo. Mambo makubwa yanakuja mwaka ujao. Shalom, shalom.